Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. ما يسميو إتساع دو لونطان شي فور بيجي لوجيستيك depuis 2007 à ce jour. كي غنقول لك كوفيد 19 كيبقى ودينا كنت نصحى باش الحاجه يقوعها باسكو جربت الوغ قال لك ديجا ملزم سقسي المجرب خير من الطبيب. ودينا العالم المحاضره تحاضر ميمانوال تخدم ان ديستونس تخدم ان بافيت باسكو الحاجه يقوعرن الصواب بعيد الموت باسكو كي دينا ولا كاع الموت جربه وسبيطاليزيا فرونس فانون زرا عندي بلا دونك ندير الا قد تحل على المانوال لا ديستونس لا بافيت دونك تحل على المانوال مليح مليح بها. كيما سبيطاليزيا الحاج يقارن خدمني ديتيون بور لا ريسبيراسيون يعرف باش ريسبيريا دونك ثاني يعرن الا قلع بدا يتحدى المانيس ديجا الطب هذينا في بعيد راك تهضر تقريبا راك باسكو خدمني ديستونس سي نورمال دو سيكوريتي دونك الحاج يقارن كي دينا وغلط كروج كزرع الموت كيكيا دونك الحاج يقارن الا قلع بدا يتحدى المانيس. لا فيزيت تسعة على الدرا تروح عند واش تروح عند الوراوي يبارك برا كان لا سيكوريتي كان اللي حوايجها تجينا تسلم باسكو الحاج يقارن سي نورمال تسخيق في المولانيه كتسخيق في راويه في المشوري في لي كولاك دينا الحاج يقارن لقيونا دي حاضر مانيس سي طري دونجيرو العبد اللي قد حاضر. العلاج كيما مثال كاع وتزري غالا باسكو العلاج كيدلان وتزار راه يخدع دونك لعب مور حضر على مانيس تيتوشيا كيس مثال كاع ونبي عربيه باسكو البنيه وتحضر راه ونزر راه وضطن والنوار كذا ضطن يخدع العلاج كيقول قريونا داروا لاشيان ولا قريونا الاستهزاء العالم المحاضره قال لك المحاضره ديجا توقع القضاء الا قلع هذا حدا الناس دي ريسبكتي نيكان سواء دي بافيت سواء لا ديستونس سيكوريتي لقيونا دي حدا ثالث ما يفسن لقيونا دي سيري دي فاسنيس تجا المحاضره العاليت. Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confinés chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus.